दर्शक बंधु बेले बेले अहंकार मनिषर घोर पतनर कारण होता है। मनिष जेते सर्वश्रेष्ठ हेले जेते विद्यावान शक्तिवान हेले मध्य जदि अहंकार मनिष को कबलित करे ताहले एही श्रेष्ठ स्तरु खसिबा पई तिळे मात्र समय लागे नहीं। मनिष को जहाँ ही घटी राजा नहुषंक जीवन आधारित कार्यकलाप उपरे इंद्रंकर शक्ति क्षय होला परे केमिति जड़े राजा सीधासलख इंद्रोक्त प्राप्ति करे। आ परवर्ती अध्याय एक अजगर जोनि रे जन्म नहीं कालाधिपात कले ता उपरे रही एक सुंदर वर्णित कथा जहाँकि श्रीमद् भागवत गीता एवं महाभारत ग्रंथ रे दर्शा जाइछि। कारण यही चरित्र महाभारत ग्रंथ सह मध्य जड़ित। तेरे कार्यक्रम को आगू को जावा पूर्व एमती आध्यात्मिक तथ्य संबलित आमर कार्यक्रम डीटीवी ओडिया रे आमे नियमित आपण मानकु जणै आसुचु। आपण मान जदि आम डीटीवी ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताहले तुरंत यहाको सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन बटन टिको दबाई दियंतु। अनेक वर्ष तळर कथा ए कथा महाभारत रे जेतेबेले जुआरे हारी जाइथिले पांडव माने सेतेबेलर पांडव माननकु छळरे वनवास पठाइथिले कौरव माने। एक जुआ खेल पंच भ्राता हारी जावा परे सेमानंकु 12 वर्ष पर्यंत वनवास आउ 1 वर्ष पर्यंत अज्ञातवास जीवार थिला। पांडव माने 12 वर्ष वनवास करने भितर घटिला एक भयंकर घटना। दिने भीमसेन भोकरे आउटु फाउटु होई कुड़िया भितर को आसिथिले। सेमाने रहुतबा कुड़िया रे केही नथिबार देखाई खाद्य अन्वेषण बाहरिले। खाद्य पाइबा पई अति क्षिप्र गति भीमसेन चलवाक लगिले। किछि समय आगक गला परे देखिले अनेक सर्प भीम को देखि इतस्तत हो चली जाउचंती। तेबे भीमसेन को लगिला से माने भीमसेन को हेय मन करी चली जाउचंती। एबे भीमसेन अन्य सबु छाड़ी सेई सर्प मानक पछपटरू तांको पश्चात धावन कले। तांको पछपछे किछि दूर आगक गला परे भीमसेन को सामने उभा हला एक भयंकर अजगर साप। ए साप एक दीप्तिमंत साप परी जना पड़ुथला जार सारा शरीर एक प्रकार विचित्र हलदिया रंग रे पूर्ण थिला। विराट विराट दांत थिला एही अजगरर। अत्यंत लंब एवं हुष्टपुष्ट थिला अजगरटी। देखिबाकू भयंकर थिला एवं मुहरु अग्नि वर्षण करुथला एही अजगर। याकू देखि भीमसेन किछि समय चिंता कले। तापरे कहिली एते बड़ अजगर हेले मध्य मो शक्ति तुलना रे ये किछि दुह। एहा भाबी से अजगर पाखकू बाढ़ी गले। संगे संगे तांकू अजगर गुड़ाई धरिला। एते जोर रे गुड़ाई धरिला जेते चेष्टा कले मध्य अजगरर पंजारू निजको खसाई पारिले नाही भीमसेन। किछि समय गला परे भीमसेन एही संघर्ष रे मूर्छा करे। जेतेबेले तांकर होश आसिला चेता फेरिला से किछि समय चिंता कले। कहिले तांकर तो 10,000 हाथीर बल रही। तांको सामने जेकोसी पशु पक्षी मनीष तिष्ठिबा असंभव। तथापि ए अजगर तांको एपर्यंत जकड़ी धरिछि केमिति। यह भावी पुणी थरे निजर बाहु प्रसारित करी अजगर सह संघर्ष आरंभ करदेले मुखुलिबा पाई। किंतु सेतेबेलकू अजगर दृष्टि शक्ति सहित तांकर दृष्टि शक्ति मिसी जावा कारणरू धीरे धीरे दुर्बल होई गले भीम। तापरे किछि समय चिंता करी से अजगर को प्रश्न कले, हे सर्प महाराज आपणकर एते शक्ति आसिला केउठु? मु तो भीमसेन, मो पांडव पुत्र। मो पाखरे 10,000 हाथीर बल रही। एपर्यंत कौनसी मानव पक्षी भयंकर सर्प राक्षस केही मो सामने तिष्ठि नाहंती। केही मते जकड़ी धरिबार साहस भी करि नाहंती। किंतु आपण निश्चित भावरे दैवी बलरे बलियान। आपणଙ୍କୁ केउ एक विराट वरदान रही जहा फलरे आपणଙ୍କୁ अनेक प्रकार शक्ति मिली। आपण मो भली जड़े वीर विक्रमशाली एवं प्रतापशाली व्यक्तित्व को जकड़ी धरती। अजगर कहला, हे पांडव पुत्र भीमसेन, मो दैवी बल बलियान नुह बरं मु
ଜଣେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ରାଜା। ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଜଗର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ଥାନ ଏହା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ଦୈବୀ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନର୍କରେ ରହିଛି। ଭୀମସେନ ଏହାପରେ ଅଜଗରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ହେ ସର୍ପ ମହାରାଜ, ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ? ଦୟାକରି କହିବେ କି? ଅଜଗର କହିଲା, ହେ ଭୀମସେନ, ମୁଁ ତୁମ ପୂର୍ବତନ ବଂଶଜର ବଂଶଜ। ମୁଁ ରାଜା ନହୁଷ। ମୁଁ ପ୍ରତାପୀ ଆୟୁଙ୍କର ବଂଶ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପୁତ୍ର। ତେବେ ଭୀମସେନ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ତେଜଶାଳୀ ରାଜା ନହୁଷ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ? ଅଜଗରଟି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ। କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ସପ୍ତଋଷି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଥିଲା ଏହିପରି। ଥରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆସିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଚିତ ସତ୍କାର କରିନଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଫଳରେ ରାଗିଗଲେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ନ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଲୁଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଦୈତ୍ୟମାନେ। ଏହାପରେ ମିଳିତ ଦେବତାମାନେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ କଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜାଙ୍କୁ ବସିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜା ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ମୋତେ ଡାକରା ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସସମ୍ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ବସିଗଲି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ବସିବା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। ମୋ ଠାରୁ ବଳଶାଳୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପରେ ମୋର ଚିତ୍ତ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋଭ, ମୋହ, କାମନା, ବାସନା ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ମୁଁ ହେଲି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, ଯେଉଁଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲେ ସପ୍ତ ଋଷି। ଦିନେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତୀଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି। ସତୀଦେବୀ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ, ତେଣୁ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ଦରକାର। ଏକଥାକୁ ସତୀଦେବୀ ସିଧାସଳଖ ମନା କଲେ। ଏହାପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନାରେ ମୁଁ ସତୀଦେବୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ମୋର ଏହି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ସତୀଦେବୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ସେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନହୁଷଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ କହିବେ। ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା, ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସପ୍ତ ଋଷି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି ବୋହି କରି ନେବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବେ। ସତୀଦେବୀ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିକୁ ସପ୍ତ ଋଷି ବୋହି ଆଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଲିଙ୍କି ଆଣି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ଏହି ପାଲିଙ୍କିକୁ ବୋହି ନିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଲିଙ୍କିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୋହି କରି ଚାଲି ନ ପାରିବାରୁ ମୁଁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହାଋଷିଙ୍କୁ ଏକ ଲାତ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ପଦାଘାତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲା ଅଗସ୍ତ୍ୟ। ଏ କଥାକୁ ହଜମ କରିପାରିଲେନି ସପ୍ତ ଋଷି। ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଅଜଗର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ପାଲିଙ୍କିରୁ ହିଁ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହାଋଷିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅଭିଶାପ ନିରାକରଣର ଯୋଜନା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହାଋଷି କହିଥିଲେ କି ତମେ ତ ସର୍ପକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବ। କେଉଁ ଏକ ବଳଶାଳୀକୁ ତମେ ଜକଡ଼ି ଧରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
सी केबे तमरी फासरू मुकुड़ी पारिब नाही। तेणु जो बलशाली को तमे जकड़ी धरिब से जदि तम प्रश्नर उत्तर सठिक भाव दिए ताहले तमे ई सापरू मुक्ति पाई पारिब। भीमसेन यह शुणी तथस्थ होगले। तापर कहले, हे नहुष महाराज, व्यथित हुंतु नहीं। मु तो बलशाली, किंतु आपणक प्रश्नर उत्तर देवा मो सामर्थ्य बाहर। तेबे मोर बड़ भ्राता युधिष्ठिर ही आपणकर समस्त प्रश्नर उत्तर देवे एवं आपणको शापमुक्त करिवे। यहाँ पर सेठारे पहुँचिले युधिष्ठिर। समस्त प्रश्नर उत्तर सठिक रूप से देले। सही अजगरटी जहाँ भी प्रश्न पचारि यापर नहुष साप मुक्ति होते। तेबे नहुष रूपी अजगर युधिष्ठिर को कौन प्रश्न पचारि तार उत्तर युधिष्ठिर कौन देते यह परवर्ती अध्याय पर रखा जाऊ। परवर्ती अध्याय आवे ए विषय पुणी आलोचना करूँ। घरे टेंशन बाहर भी टेंशन, पुअर चाकरी पाई हो, झीर बाहाघर पाई हो, घरे अशांति, मुंड उपरे ऋणर बोझ, कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा विवाद, ए सब भितर आपण माने घांटी होउछंती ना। एई सब टेंशन रु मुकुलिबार रास्ता खोजुचंती कि जानिबा को चाहुचंती आपनक समस्यार समाधान केबे एवं किपरि हेबो? देखंतु भाग्य चक्र। आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबे आम कार्यक्रम रे। भाग्यचक्र प्रति मंगलवार, गुरुवार, रविवार राति 9 केवल डीटीवी ओडिया रे। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।